Hello guys, magdula ta guys. Habago ni shawarma kisak. My gosh, long time na lang yun. Long time no see. Na-update na ni shawarma na. Noon sa ni unlock. What the hell? Ay na lang. Karang lain na lang guys. What the hell? 6, 7. 6, 7. Wait. It's 2026. Okay guys, kanina lang. Bata nung gamiton. What the hell? Peppa Pig. Survival Peppa Pig the Killer. Scary Midnight. Scary Teacher. Night 6, 7. What the? Saan ni? Okay guys. Kaya na lang. Midnight Station na lang. Tailain. Okay guys. Video na ito guys. Okay guys. Maligap na ngayon lang sa mga din account na di ko lalaki bahay. Guys, remember kato ni Zion Vlog? Ito Zion Vlog 400. Kito sa una lang kayo ba? 2023. I-search lagi. Zion Vlog 400. Ako ba itong kuya? Alive pa siya. Ako na siya pamit. Ako siya pakita. Kumulag siya diriya. Nagbulag, nangyumi, can demolish me. Ano mga Pilipinas? Okay guys, this reveal ako guys. I will do have something and then